বাংলাদেশে কোটা আন্দোলন কেন হয়েছে, কি জন্য হয়েছে, আর এখন কি অবস্থা। এই টপিকটা নিয়ে বাংলাদেশের তেমন কোনো বড় ইউটিউবার কোনো ইনফরমেটিভ কোনো ভিডিও বানায়নি। ইন্ডিয়ান ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি সে বাংলাদেশের এই টপিকটার উপর একটা সুন্দর একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও বানাইছে ডিটেলসে। তো আজকে আমি ওই ভিডিওটা দেখবো, রিয়াকশন দেব, প্লাস ডিটেলসে আরো কিছু জিনিস তোমাদেরকে বলবো। তো চলো ভিডিওটি দেখা যাক। देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? এই যে শেখ হাসিনার যে ফার্স্ট একটা স্টেটমেন্ট ছিল না, যে মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা পাবে না তো রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে, মূলত এই যে আমাদের দেশে আন্দোলনটা হয়েছে না, এটা এত বড় হওয়ার পিছনে প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে শেখ হাসিনার এই স্টেটমেন্টটা অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করছে। উনি যদি এই কথাটা যদি সেই দিন ব্রিফে না বলতো তাহলে হয়তো এই বিষয়টা এত ছড়ায়া যাইতো না। आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने बांग्लादेश में भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही थे, लेकिन अब हालातों ने बड़ा खौफनाक और हिंसक मोड़ ले लिया है। এইখানে যেটা বলা হয়েছে যে শুরুর দিকে যে আমাদের আন্দোলনটা হইতেছিল দেশে, ওইটা প্রথমে কিন্তু অনেকে কিন্তু জানতো না যে আসলে আন্দোলন হইতেছে কোন একটা বিষয় নিয়ে, কারণ এত শান্তিভাবে জিনিসটা আর কি চলতেছিল। मिलिट्री कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है। Troops on the streets, a strict curfew, a near blackout of communication. देश भर के स्कूल्स और कॉलेजेस को शट डाउन कर दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया। इन वायलेंट क्लैशेस में अब कम से कम 150 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रोटेस्टर्स डिक्टेटर करके भी पुकार रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे? এই যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডিক্টেটর বলা হয়েছে, এটার বলার পিছনের কারণটা উনি নিজে। সেটা কিভাবে? উনি নিজে বলছিল যে ব্রিফের মধ্যে, মুক্তিযুদ্ধের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা চাকরি পাবে। তো এইটা বলার কারণে যারা প্রোটেস্ট করতেছিল, যে স্টুডেন্টরা, এটা তাদের আর কি মাইন্ডে লাগছে, কারণ তারা এটা কোনোভাবে মেনে নিতে পারতেছিল না। কারণ কথাটা এইভাবে বলা হয়েছে, যারা কোটা পাইছে তারা মুক্তিযোদ্ধা ঠিক আছে, বাট যারা এখন আন্দোলন করতেছে তারা রাজাকারের নাতিপুতি। তো এইটার কারণে যারা প্রোটেস্ট করতেছিল তারা একটা সংলাপ বের করছিল, স্লোগান, আমি কে তুমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে স্বৈরাচার স্বৈরাচার, মানে ডিক্টেটর বলা হয়েছে শেখ হাসিনাকে, কারণ উনি এই কথাটা বলছিল। आजादी मिलने से पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसे ईस्ट पाकिस्तान करके बुलाया जाता था और आज के दिन के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन हुई। मेजॉरिटी लोग यहाँ पर बंगाली बोलते थे और 10% से भी कम ऐसे लोग थे जो उर्दू भाषा में बात किया करते थे, लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को इंपोज किया ईस्ट पाकिस्तान पर। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई। देश के 59% एक्सपोर्ट्स ईस्ट पाकिस्तान से आते थे, लेकिन सिर्फ 25% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स ईस्ट पाकिस्तान के पास जाती थी। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया, एस्टिमेटेड 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। वन ऑफ द डेडलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया रिलीफ प्रोवाइड करने में यहाँ के लोगों को। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। साल 1970 की इलेक्शंस में এইখানে বেসিক্যালি বুঝাইতেছে যে এই আমাদের যে কোটা সিস্টেমটা আসলে কোথা থেকে আইছে, কবে আসছে, এই ব্যাপারটা আর কি ডিসক্রাইব করা হইতেছে ভিডিওর মধ্যে। वेस्ट पाकिस्तान में लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट किया, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स गए सिर्फ अवामी लीग पार्टी को, जिसे लीड किया जा रहा था शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। इस इलेक्शन रिजल्ट का नतीजा ये होता कि अवामी लीग दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान पर गवर्न करती, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। उस समय के पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर इन चीफ याहिया खान ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज किया गया और रिस्पांस में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इसी समय वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बड़े भारी स्केल पर अत्याचार किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान में। करीब 1 करोड़ लोगों को रेफ्यूज लेनी पड़ी इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 50% पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की इंटरनली डिस्प्लेस हो गई इसकी वजह से।
इसी के बाद ही था कि 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हमें देखने को मिली। ये वही वॉर थी जहां पर इंडिया ने मदद करी और बांग्लादेश को आजादी दिलाई अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। Mujibur Rahman, the leader of East Pakistan, declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आजादी की ये लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बना, ये फ्रीडम फाइटर्स हुए। यही फ्रीडम फाइटर्स आज की सिचुएशन में रेलेवेंट हैं इस कोटा सिस्टम की वजह से, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश के इस कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स को रिजर्व किया गया है फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और रिजर्वेशंस हैं, जैसे कि 10% औरतों के लिए, 10% जिला कोटा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% रिजर्वेशन है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिन्हें फिजिकल डिसेबिलिटीज हो। মূলত কোটা সরানোর জন্য না, কোটা রিফরমেশন করার জন্য মূলত এই আন্দোলনটা করা হয়েছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের দিকটাকে যে কিভাবে ঘুরে দেওয়া হয়েছে এটা আসলে অবাক করার মতো একটা বিষয়। এটা নিয়ে একটু পরে কথা বলতেছি। है कि एथनिक माइनॉरिटीज वाली रिजर्वेशन और फिजिकल डिसेबिलिटीज वाली रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी सारी रिजर्वेशंस हटा दी जाए सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये फ्रीडम फाइटर्स वाली रिजर्वेशन सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी शुरुआत साल 1972 में ही हो गई थी, आजादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज ने उस साल एक ऑर्डर इशू किया था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक कोटा होना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डाला, जिन लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों के लिए 30% नौकरियां रिजर्व की जाए। नोट करने वाली बात यह है कि यह चीज सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एप्लीकेबल थी। बाद में जाकर 1997 में इस कोटा को एक्सटेंड कर दिया गया कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए, और 2010 में फिर कहा गया कि उनके बच्चों के लिए भी ये रिजर्वेशन दी जाए। দেখো বিষয়টা হইতেছে কি, এই যে কোটার সিস্টেমটা এটাকে পরে এক্সটেন্ড করা হয়েছে। এক্সটেন্ড করার পর কি করছে, যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল সে তো আছেই, সেই দেশের জন্য নিজের জীবন দিছে, স্যাক্রিফাইস করছে, সেজন্য সে পাবে, ঠিক আছে ওকে। তার ছেলে পাবে, ওকে ঠিক আছে, সেই ছেলের ঘরে ছেলেও পাবে। মানে এক্সটেন্ড করার পরে জিনিসটাকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে যে মুক্তিযোদ্ধার ছেলে, তারও ছেলে, নাতিপুতি সবাই এই কোটাটা পাবে, 30% কোটা যেটা এটা পাবে। কিন্তু এখন এখানে লজিকটা কোথায়, এখানে সেন্সটা কোথায়? যিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি ঠিক আছে, তার ছেলে ওকে ঠিক আছে মানলাম, তার ছেলে সাফার করতে পারে বাবার জন্য, বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সেটার জন্য তার ছেলেও সাফার করছে, সে তার বাবার যে সম্মানটা সেটাও পাইছে। কিন্তু সেই ছেলের ঘরের ছেলে কিভাবে এটা পায়, প্রশ্নটা এখানেই। एग्जैक्ट कोटा बाकी और कैटेगरीज के लिए चेंज होता रहा ओवर द इयर्स, लेकिन इन द एंड यही हुआ कि टोटल परसेंटेज 56% तक पहुंच गई। 2010 के इस ग्रैंड चिल्ड्रन वाले फैसले के बाद 2012-13 में एक बड़ी मूवमेंट भी हुई थी बांग्लादेश में इस कोटा सिस्टम के खिलाफ। इंडिया में जैसे यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ऐसे ही बांग्लादेश में है बीपीएससी का एग्जाम, बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन। करीब 4 लाख ग्रेजुएट्स हर साल 3000 सिविल सर्विस जॉब्स के लिए कम्पीट करते हैं बांग्लादेश में। काफी खराब हालत है और नौकरियों की सख्त कमी है। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমিও এগ্রি করি যে আমাদের বাংলাদেশে তো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করার মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু জব কম। बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने रिफॉर्म्स की डिमांड करी बांग्लादेश गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय भी क्लैशेस देखने को मिले उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके खिलाफ थे और वो स्टूडेंट्स जो प्रो कोटा थे। लेकिन प्रेशर में आकर अक्टूबर 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने सर्कुलर इशू किया कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम हटा दिया जाएगा। बात यहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के 7 बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को हटाने के खिलाफ। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वो सही है। सरकारी सर्कुलर को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है और कोटा सिस्टम को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यही कारण था कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट फिर से जाग उठते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि फ्रीडम फाइटर्स की अगली जनरेशंस को भी जॉब्स में रिजर्वेशन दो। और वैसे भी इसका क्या तुक बना? फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देना समझ में आता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पोते पोतियों तक को रिजर्वेशन दी जा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, इस रिजर्वेशन में करप्शन के भी आरोप लगे हैं। एक्चुअली में ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है और कौन फ्रीडम फाइटर नहीं है? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को दी कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी रही है आवामी लीग और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन आवामी लीग के लोगों को डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा बेनिफिट देता है। फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है
उन नामों को लेकर कम से कम 60,000 ऑब्जेक्शंस उठी हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार के द्वारा रिजॉल्व नहीं किया गया है। 10 जुलाई को यह बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है और सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील करने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट रुकते नहीं हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टीज भी इसमें जुट जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री के ट्रूप्स बुलाए जाते हैं। पुलिस यहाँ पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करती है। এখানে যে যে জিনিসগুলা ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, এটাকে আসলে ব্যবহার করার কোনো রাইট ছিল স্টুডেন্টদের উপর? প্রয়োগ করা কি বাধ্যতামূলক ছিল? এটা আমার কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি তোমাদের কাছে যারা এই ভিডিওটা দেখতেছে। তো আমি জানতে চাই যে আসলে রাবার বুলেট, টিয়ার গ্যাস, তারপরে সাউন্ড গ্রেনেড এগুলা কি বাধ্যতামূলক ছিল? কারণ আমি যতটুকু জানি আন্দোলনের শুরু থেকে জিনিসটা অনেক শান্ত ছিল, শিথিল ছিল, কোথাও কোনো ভাঙচুর হয় নাই, কোথাও মারপিট হয় নাই, কোথাও কাটাছিড়া হয় নাই। আর এখানে আরেকটা কথা বলা হয়েছিল যে এটার মধ্যে কিন্তু থার্ড পার্টি আরেকটা টিম ঢুকে গেছিল, যেটা হচ্ছে মানে ধারণা করা হচ্ছে বিএমপি বা জামাত শিবির টাইপের, এটা ধারণা করা হচ্ছে তারা ঢুকে গেছিল। এটা আমিও কিছুটা সহমত। যেই কর্মকাণ্ড রিসেন্টলি কয়েকদিন আগে হয়ে গেছে ওইটা স্টুডেন্টরা সাধারণত করতে পারে না। इसके सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि सरकार डेमोन्स्ट्रेटर्स के खिलाफ कोई भी थ्रेट और वायलेंस ना इस्तेमाल करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच में भी क्लैश देखने को मिलता है, जो कि स्टूडेंट विंग है आवामी लीग पार्टी का। এখানে আরেকটা টপিক হচ্ছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগ গঠন করা হয়েছিল বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীর নিরাপত্তা বা সাধারণ স্টুডেন্টদের জন্যই মূলত ছাত্রলীগ গঠন করা হয়েছিল। তো সেইখানে কেন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে ছাত্রলীগের এরকম একটা সংঘর্ষ হলো? কেন তাদের হাতে সাধারণ ছাত্ররা মারা গেল? কারণ আপনার আমার কোনো রাইট নাই একটা মানুষের জীবন নেওয়ার। তারাও ছাত্র, এরাও ছাত্র, দুইটাই কিন্তু ছাত্রছাত্রী, দুইটাই কিন্তু স্টুডেন্ট। বিষয়টা বুঝতেছেন? दोनों साइड्स एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। सरकार के लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ली हियरिंग की कोशिश करी जा रही है ताकि जल्द से जल्द फैसला आए। ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स नारे लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। सरकार प्रेशर में आकर एक जुडिशियल प्रोब कमेटी की भी फॉर्मेशन करती है वायलेंस के इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि सरकार कोटाज में इंटरफेयर नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार किया जाए। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मेन ग्रुप था स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपनी सरकार के इंटेंशंस पर डाउट करता है। उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द तक नहीं बोला उन मर्डर्स पर जो उनके पार्टी के एक्टिविस्ट ने किए। इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की तरफ से भी बड़े इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स आते हैं। वो बातों को ट्विस्ट करके कहती हैं कि प्रोटेस्टर्स को इतनी नफरत क्यों है फ्रीडम फाइटर्स से? अगर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या रजाकार्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट्स दिए जाएंगे? এক্স্যাক্টলি এই টপিকটাই, এই কথাটাই, এটা কেন বলা হয়েছিল? তার মানে কি যারা যারা আন্দোলন করছে তারা কি রাজাকারের নাতি বা নাতনি ছিল? ইনডাইরেক্টলি এটাই বোঝানো হয়েছে না? এখানে রাজাকার ওয়ার্ডটা কেন ইউজ করা হয়েছে? আর আমরা জানি যে আমাদের দেশের রাজাকার ওয়ার্ডটার মানে কি। একজন প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে আরো ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত ছিল। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं बल्कि इनके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मोहम्मद अली अराफात की तरफ से भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं रजाकार को लेकर। তোমার যত পাওয়ার থাকবে তোমার তত দায়িত্ব থাকবে। তুমি একটা পাওয়ার পাইছো মানে তোমার অনেক বড় বড় দায়িত্ব আছে, সেখানে তোমার প্রতিটা স্টেপ বুঝে শুনে নিতে হবে। তুমি কি করতেছো, কি বলতেছো সেটা তোমার বুঝে শুনে বলতে হবে। এখন এটা কি সরকার ইচ্ছে করে করলো নাকি সে অন্য কিছু বুঝাইতে চাইলো কিন্তু বুঝাইতে পারলো না? खिलाफ बोल रहे हैं तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दो। लेकिन सच बात तो यह है, जैसा अमेरिकन ऑथर और एक्टिविस्ट एडवर्ड एबी ने लिखा था, A patriot must be ready to defend his country against his government। एक सच्चा देशभक्त अपनी सरकार से भी अपने देश को डिफेंड करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि 5 साल में एक बार वोट करने चले जाओ। डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम होता है जहां पर लोग पॉलिटिकली अवेयर होने चाहिए। जनता बार बार देश की सरकार को अकाउंटेबल ठहराते रहे, जांचते रहे कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही, और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ भी खड़ी हो। प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये कमेंट प्रोटेस्टर्स पर एक क्लियर कट एग्जाम्पल है स्ट्रॉ मैन फैलेसी का। इसका मतलब है कि आप दूसरे की आर्ग्यूमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो और उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो। মানে এখানে যে টপিকটা বোঝানো হইতেছে সেটা হইতেছে যে সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে সে রাজাকার, সে দেশের বিরুদ্ধে কাজ করতেছে, সে দেশদ্রোহী। তো এখন এখানে স্টুডেন্টরা কিন্তু এটা বলতেছে না যে তারা রাজাকার, তারা সরকারের কথাটা সরকারের বলতেছে যে আপনি কেন বলছেন যে আমরা রাজাকারের নাতিপুতি। এখন সরকার আবার এটাকে আবার অন্যভাবে নিছে
যে ওরা নিজেরা রাজাকার বলতেছে, দেশদ্রোহী রাজাকার কেন বলতেছে, এই জন্য ওদেরকে আর কি থামাতে হবে। বিষয়টা হইতেছে এরকম। अगर प्रोटेस्टर्स कहते हैं कि वो उस रिजर्वेशन के खिलाफ है जो फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को मिलने लग रही है, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वो फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने खुद इस रिजर्वेशन को हटाया था 2018 में, तो क्या वो भी फ्रीडम फाइटर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी? এইখানে যে বিষয়টা বোঝানো হয়েছে সেটা হইতেছে যে সরকার যখন বলছে যারা মুক্তিযোদ্ধা তারা কোটা পাবে নাকি, রাজাকারের নাতিপুতিরা কোটা পাবে নাকি, এটা এই কারণে বলছিল এখানে মুক্তিযোদ্ধা যারা তাদেরকে অসম্মানিত করা হচ্ছে। ছাত্র ছাত্রীরা আন্দোলন করছে বলে সেটা মুক্তিযোদ্ধা যারা ছিল তাদেরকে অসম্মান করা হয়েছে। তাহলে আপনি 2018 সালে যে কোটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন সেটা কি সম্মানের ছিল? মানে এখানে এই বিষয়টা আর কি ধ্রুবরাটি বুঝাইতেছে। কথায় কিন্তু লজিক আছে। যদি এইটা অসম্মানই হয় তাহলে আপনারটাও অসম্মানই হয়েছে। মানে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো একটা ব্যাপার স্যাপার হয়ে গেছে না? इस तरीके का लो लेवल आर्ग्यूमेंट एक प्रधानमंत्री को सूट नहीं करता। এক্স্যাক্টলি, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এইসব লো লেভেলের আর্গুমেন্ট আসলে মানায় না। আমি যেটা বলছিলাম যে আসলে যত বেশি পাওয়ার থাকবে, যত বড় পাওয়ার থাকবে, তত বেশি দায়িত্ব থাকবে। रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से थोड़ी मर्यादा रखिए। এখানে যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে, এই সমস্যাটার পিছনে যদি আমরা ছাত্র সমাজকে ব্লেম দিতে চাই তাহলে এখানে সরকারও দোষ আছে। তিনি বুঝে শুনে স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। তিনি চাইলে কিন্তু এটা আগেই সলভ হয়ে যেত, কিন্তু তার মাঝখানে মানে আগুনের মধ্যে ঘি ঢালার মতো একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। আগুন লাগার কারণে মানে এই যে ঝামেলা হওয়ার কারণে আমাদের অনেক সাধারণ ভাই বোনরা মারা গেছে। মানে তারা কি চাইতে গেছিল? তারা তো কাউকে মারতে চায় নাই, কাউকে কাটতে চায় নাই, কারো গায়ে হাত তুলে নাই। তারা একটা সাধারণ জিনিস কি চাইছে, যে তারা এত কষ্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে পড়াশোনা করতেছে বা একটা ভালো জবের জন্য পড়াশোনা করতেছে, তারা চাইছে যেন তারা জবটা পায়। তাদের একটা অধিকার তারা চাইতে গেছে, তার জন্য তাদের জীবন হারাইতে হয়েছে। যখন বাইরের সাথে হয় তখন ঘরের মানুষ কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট দেয়, আমাদের আব্বু আম্মু বা ফ্যামিলি সাপোর্ট দেয় আমরা যখন বাইরের কারোর সাথে যুদ্ধ করতে যাই। কিন্তু যখন যুদ্ধটা ঘরের মধ্যে হয়ে যায় তখন সেটা কেমন হয়, কেমন লাগে সেটা তখন। এই যে কোটা সংস্কার করা, এটা তো ফার্স্ট একটা স্টেপ। এটা করলে কিন্তু এই সমস্যাটা সলভ হবে না। এখানে মূল সমস্যা হইতেছে জব। সরকারের উচিত জব তৈরি করা, জবের অপরচুনিটি বাড়ানো। কারণ আমাদের দেশে যেই লেভেলে প্রতি বছর জবের জন্য পরীক্ষা দেওয়া হয় সেই লেভেলের জব কিন্তু নাই, অত সিটই নেই। যারা কমন সেকশনে আইসা বলছো তাদের মধ্যে সবাইকে আমরা ফিজিক্যালি উপস্থিত থাকতে পারছি, কিছু করতে পারছি? পারি নেই। এখন বলতে গেলে কিন্তু অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু আমাদের দেশের পরিস্থিতিটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোন দেশে কোন সিস্টেম। আমরা যে যার জায়গা থেকে দোয়া করব, যারা ন্যায়ের পথে সত্যের পথে আন্দোলন করতেছে, টপিক যেটাই হোক সেটা যদি সত্য হয়, ন্যায় হয়, ভালো হয়, দেশের জন্য ভালো হয়, দেশের মানুষের জন্য ভালো হয়, তাহলে সেটা তুমি এগ্রি করবা, সেটা সাপোর্ট করবা। সেটা টপিক যে কোনো টপিক হোক না কেন। অ্যান্ড সরকারের প্রতি একটাই রিকোয়েস্ট, যাই করুন, যেভাবেই করুন, সঠিক স্টেপ নিয়েন, সঠিকভাবে কাজ করেন, অ্যান্ড যাচাই বাছাই করে, যাকে তাকে ধরলে তো হবে না, যাচাই বাছাই করে কোন দল কি করছে সেটার ব্যাপারে স্টেপ নিন। আজকের মতো ভিডিও এতটুকুই। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।